बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मुख्तसर होगी, लेकिन इसमें हम अफगान उन रेफ्यूजीज के हवाले से बात करेंगे जो पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो किसी तीसरे मुल्क में यानी होस्ट कंट्री में उनको बुलाया जाए, वो वहां पे जाए और अपनी जिंदगी जो है आगे आने वाली जिंदगी वो वहां पे गुजार सकें। इसी वजह से इस्लामाबाद के एक सेक्टर में एक पार्क के अंदर बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज इस इंतजार में भी हैं। और क्योंकि पहले तो गर्मियों का मौसम था, अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, खुले आसमान तले बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और बिल्कुल छोटे जो बच्चे हैं जिनकी पैदाइश अभी तकरीबन जब मैं एक माह पहले गई थी वहां पे, तो वहां पे बच्चे जो थे वो तकरीबन 13 दिन का बच्चा भी वहां पे था। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब जो जर्मनी है उनकी जानिब से कुछ अफगान रेफ्यूजीज को रीसेटल किया गया है, और जो इंतजार में बैठे हुए अफगान रेफ्यूजी से उनकी तादाद क्या है, इन तमाम के हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। जब से अफगान मुहाजिरीन की इनखला का अमल शुरू हुआ था तो डे फर्स्ट से हम ये आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 20,000 से जायद ऐसे अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में मुकीम है जिन्होंने बाहर किसी मुल्क में शिफ्ट होना है, जिसमें सबसे ज्यादा जर्मनी का और जो दीगर ममालिक है वहां पे उन्होंने शिफ्ट होना है। लेकिन क्योंकि सदर ट्रंप के आने के बाद जो ट्रेवल एडवाइजरीज जारी हुए हैं, जो एक उनके पास जो आर्जी स्टेटस था उसको चेंज किया गया, तो उन लोगों को अब मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और उसकी वजह से आपको याद होगा कि तकरीबन एक माह पहले या एक दो महीने पहले पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा जो अफगान रेफ्यूजीज जो जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद थे, जर्मनी जाने के इंतजार में थे, उनको अफगानिस्तान वापस भी भिजवा दिया था। ये वो तमाम लोग हैं जो कि उस वक्त में जब अमरीकी अफवाज का इनखिलाब वहां से हुआ था तो उस वक्त में ये वहां पर किसी न किसी एम्बेसी में या जर्नलिस्ट थे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे थे, टीचर्स थे और ह्यूमन एक्टिविस्ट थे, और मुख्तलिफ एम्बेसीज में ये लोग काम कर रहे थे, एनजीओस में ये लोग काम कर रहे थे, या किसी न किसी तरीके से ये सहूलत कारी में मुलव्वस थे। तो इन तमाम लोगों के या तो उनके फैमिलीज हैं या दीगर लोग हैं, तो इनको अब ये अगर वापस जाते हैं तो इनकी जान को खतरा है वहां पे। अलबत्ता पिछले कुछ एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद से एक जर्नलिस्ट को भी गिरफ्तार किया गया था जो कि अफगान जर्नलिस्ट थी, जिसके ऊपर बहुत बात हो रही थी कि अब उसको अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो वहां पे उनकी जिंदगी को थ्रेट है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज वाज़ेह है कि आप इलीगली तौर पर यहाँ पे एक तो मुकीम नहीं हो सकते हैं और दूसरी जानिब कि आप किसी कोई रिहाइश का जो है वो उनको नहीं दी जा सकती है, तो उनको एक होटल से यहाँ पे जहाँ पे उनका स्टे था वहां से उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब ये जो इस्लामाबाद के जो पार्क में अफगान रेफ्यूजीज इस वक्त अपना धरना दिए हुए थे, एक तो ये कि ये जर्मनी जाने की ख्वाहिश रख रहे थे। अब जो जर्मनी ने रीसेटल किया है वो तकरीबन 52 अफगान रेफ्यूजीज हैं, जो कि जर्मन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनको 29 नवंबर को यानी इनको लेके जाएंगे जर्मनी, जहां पे इनको रीसेटल किया जाएगा। तो उसके अलावा इनके मुताबिक जो ऑफिशियली इनके पास डेटा है जर्मन हुकाम के पास, वो अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद पाकिस्तान में वो लोग जिनको जर्मनी में असाइलम दिया जाएगा वो उनके पास सिर्फ 1900 रहेंगे। तो पाकिस्तान में जो एक फिगर है वो है 20,000 का। बहुत सारे लोग अभी आप मुझसे इस बात पे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन इस वक्त जो अफगान रेफ्यूजीज जिनमें बहुत सारी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, और वो अभी इस वक्त अगर पाकिस्तान में बेसरो सामानी के आलम में है और अगर वो वापस जाते हैं तो उनकी जान को वहां पे खतरा है। पाकिस्तान में वो लीगल तौर पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि वीजा प्रोसेस जो है वो अब उनको नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन वो अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। और उन तमाम लोगों में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जर्मन एम्बेसी में कुछ उनमें से काम कर रहे थे। एक शेफ था जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ,
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جرنلسٹ تھے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، اور ساتھ کچھ ٹیچرز وہاں پہ تھے۔ اب یہ لوگ اگر واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ اب نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، نہ یہ کہیں اور پیچھے جانے کی ان کے پاس کوئی جگہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب سردیاں آ چکی ہیں کھلے آسمان تلے، کیونکہ یہاں پہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی گھر یہ رینٹ پر نہیں لے سکتے ہیں، نہ ان کو گھر رینٹ پہ دیا جائے گا، کیونکہ حکومت کی جانب سے واضح طور پر یہ میسج دیا گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو گھروں پہ رینٹ پر رہ رہے تھے، اور ان کو جب حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ ان کو گھروں میں نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو گھروں سے نکال دیا تھا۔ تو اب اس وقت ان کے لیے کون سوچے گا، کیونکہ دیکھیں خواتین کی بات ہے، بچیوں کی بات ہے، اور بزرگوں کی بات ہے، اب سردیاں بھی آ رہی ہیں، تو جہاں پہ ان ریفیوجی ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ وائلیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ خواتین بھی ان میں شامل ہے، اور کھلے آسمان تلے رہنا، سرد راتوں میں بچوں کے بیمار ہونا، اور یہ تمام چیزیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ان کو یا تو کلیئر کیا جائے، کلیئر اس طرح سے کیا جائے کہ اگر ان کو کسی ملک میں نہیں بلایا جا رہا ہے، اور فیگر جو دیا گیا ہے وہ 1900 کا فیگر دیا گیا ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں جرمنی جانے کے لیے، جرمن ریسیٹل ہونے کے لیے جو افراد ہیں وہ 1900 بچیں گے۔ تو ان 1900 کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، آپ بہت سارے لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہ یا تو ان کو پھر یہاں پہ آپ رہنے کے لیے پروپر وہ ایک دے دیں رہائش کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ آپ ان کو ڈپورٹ کر دیں، تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ آگے آنے والی آگے آنے والے جو دن ہیں ان کے لیے یہ اتنے زیادہ کنفیوز نہ ہو کہ اب انہوں نے اسی پارک میں رہنا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ اس چیز میں کلیئر ہو جائیں۔ باقی جو پالیسیز بنا رہے ہیں وہ تو بن رہی ہیں، ان پالیسیز پہ عمل درآمد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنا ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی پالیسی جو ہے اس کو بنا کے اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ جو افغان ریفیوجیز اس وقت اس انتظار میں تھے کہ ان کو جرمنی یا کسی دوسرے ملک میں ان کو بھجوایا جائے گا، تو وہ تو اب صرف 1900 ہی لوگ جائیں گے، باقی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو باقیوں کا کیا ہوگا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایک جو واضح پالیسی ہے وہ پاکستان کی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے، نہیں دی جا رہی ہے۔ اور ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ آپ کے علاقوں میں افغان ریفیوجیز کی صورتحال کیا ہے، ابھی گئے ہیں یا اسٹل وہیں پہ ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔